Oh, green, great. Laro lang ha. Teka, technical error. Okay, let's go! Okay. Olaes. Wala. What a shot. Uy, Mr. Lim! Nandun agad si Mr. Lim. Okay. Stephen Curry. Nagana ng papasahan. Uy! Ganda ng depensa ni Chico. Mark. Tonyo. Ganda ng rotation. Curry. Uy! Grabe! Sana all! Tonyo! Tonyo, nagbunga na! Nagbunga na! Olaes. Bench. Uy! Okay. Okay, pause si Stephen Curry. Okay, Tracy. Olaes. Nagsiset up ng bola. Olaes. Okay, Tracy 4-3. Ay ka muna. Mr. Lim. Pinasa kay Stephen Curry. Tonyo. Uy! Okay. Uy! Tonyo! Nagbunga na ang paghihirap natin! Tonyo! Tracy! Oh, bumawi agad si Paring Tracy sa kabila. Tonyo, ipatakbuhan mo ngayon! Curry! Uy, Mr. Lim! Uy, Tonyo ulit! Oh, Mr. Lim! Uy, good Mark! Uy, extra rice para kay Mark de la Rosa. Chico with the goggles. Na Madrid. Uy, grabe yun. Grabe. First zero, yeah. Curry. Tonyo. Curry. Uy, sana all may ganyung confident. Okay. Olaes. Okay, nagagal guy. Wala. Okay. Natawa ang misis mo doon. Ayusin mo raw. Uy! Back nyo. Uy! Back na! Tonyo! Ang pagbabago. Tonyo. Eto na. Ayan na. Bench. Olaes. Ang score pa lang is 8-2. Lamang ng Kanemang Green. La Madrid. Uy, easy. Wala. Uy, Mr. Lim. Uy, Chico! Grabe si Chico. Ang sipag, pare. Bench. Olaes for 2. Ay, Insan, after okay. Pao si bench, 20 ng green pare. Stephen Curry! Sana all! Sana ng confident! Wow! 3 point. 11-4. La Madrid. Tatanungin natin na mamaya, pre. Tatanungin natin. Olaes, 6 seconds to shoot. La Madrid. Uy, maganda. Mark! Grabe si Mark. Ang lakas si Mark. Naka-extra rise sa rebound. Mr. Lim. Sino yun? Uy, Tonyo, pinasahan ng Mr. Lim. Wala. Chico, sipag ni Chico, pare. Chico, parang kaputi kung saan nandun. Oh my God. Okay. Stephen Curry. Pumirma sa Nike. Hey, Stephen Curry, pinasakay. Oh. Umalis siya sa Under Armour.
Siyempre, nag-vacation na kasi. 8 seconds to shoot. 8 seconds to shoot. Okay, pero sa akin naman rin. Uy! Sino mabilis? Si Tracy o si Mr. Lim? Uy! Ginamitan ng kamay! Uy! 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 Tumitingin pa si Mr. Lim! Kerry! Sa Nike! Ang napuntaga sa Nike ni Stephen Curry. Pero ang tingin, si Mr. Lim tumitingin-tingin. Wow! Undefeated versus the uncrowned king. Olaes! Wala. Tracy! Uy! Ngayon, tignan mo siya. And 1, 5. Hinihintay po natin ang Tan versus the better Tan. Next game na. Ano yun na pala yun? Sorry. Okay. Carry. Tonyo. Uy! Oh my God! Ang dami! Grabe confident to. Sana ganun din ako mamaya. Okay. Uy! Grabe si Paige! Parang naglakad sa buwan! Slow-mo. Slow-mo shot. 49. Lamang na lima ang green. Tonyo. Tonyo. Carry. Sino kanino? Kay Mark. Uy! Kay Tonyo! Wow! Okay. Wala. Medyo nahiya si Tonyo. First time na umawak ng bola. Nahiya siya. Tracy. Basket time out. Sige. Basket time out. Okay. Wala. Okay. Carry. Ooh, nakuha ang bilis si Kuya Tracy. Proud na proud si Tito Nelson. Kuya Tracy. Offensive pa. Time out. Okay. Si Powder Boy, nagutom. Kain lang kain. Si Powder Boy. Ay! Idol! Stephen Curry! Uy, grabe! Lima na lang naman! So, nasita! Uy! Wow! Wala! Uy! Ayan na! Mate! Nakakalap sa akin! Saging kanina! Make! Ay! Takin! Pag available, takin kayo! Okay, great. Mark, uy. Mr. Lee, uy. Pause si Mikyana. 2, great. The better Tan. What is the better Tan? Coach siya. Naglaban niya mag-dito kanina, David. Okay. Mr. Lim, I mean Mark. Uy, Mr. Lim. Hindi, pare, dalawang kote. Ayan, yaman, huwag ganun pa. Dalawang kote, David. The celebration ni Mr. Lim. Uy, kapitbahay. Mikmik, nakadalawang saging. Wala. Tonyo. Ayun na. Wow, Kerry. Nagdadala ng bola. Lamang ng green. Uy. Grabe, ang dami naka-orange coffee ngayon. Uy! Sana ka na ng confident ka, mama! Grabe! Kung merong na finisher, merong fatality. Grabe! Mainit ang laban. Mikmik. Ayan na, La Madrid. Nako! Oh my God. Uy, Tonyo. Uy. Okay. Walang lamang. Olaes, Kebech. Ganda ng challenge dun. 6 ang lamang ng green. Kerry. Sino yun? Naku na, uy. Uy. Anong tawag, sir? Anong tawag? Arapan, sorry. Sorry, kuya. Okay. Mr. Lim. Uy! Nice take! Grabe si Mark! Si Mark!
Wala. Okay. Time up. Time up. Time up. Green. Insan, nakakatatlong sopas yan na. Nabilangan kita. Uy, pinasok na ang twin tower ng Green. Gab and De La Rosa. Samahan mo pa na si Salazar. Gab, most improved player ng last season. Na-improve siya ni Lerson. Okay. Umiinit na. Pakibuksan ang pinto. Magkakatalo na kaya ang Green. Uy, Gab, most improved player of the year. Uy, grabe. Uy, okay. Uy! Gab, please. Pumasok lang sa dalawang tan. The better tan and the worst tan. Naglalaban. Ayun, nalabas pala tayo. Sorry, Ate Liz. Parehas better pala. Uy! Wala. Uy, Salazar. Bagong gupit. Ayun na. Okay, sino yun? Uy, pinasaki. Uy, better tan. Better tan. Uy, pinapatayan mo tan. Uy! Wala pa rin. Salazar, bagong gupit. Tumaas ang takbo. Tumaas ang talong bala. Okay, Luis. Sino yun? Yeah. Uy! Ang ganda talaga! Salazar with the new haircut. Olaes. Uy! Grabe. Ayan na! Meron ka ng pigilan. Sino yun? Ay, pingga. Pingga. Uy! Time for 3! Yay! Bang, 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 bang! Tuwang-tuwa si Adelis. The excellent time. Ayan, the better time. La Madrid. Bench. Uy! 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 La Madrid! Uy, ang ganda! Ulas! 7. Foul. Mr. Lee, warning for penalty na kaya? Warning for penalty na. Wala, it's 1 for 3. Okay. Pingga. Pingga. Uy! Uy, nahiyak. Hindi kamera. Uy! Uy! Sarap-sarap! Mark! Uy! Wow! Extra rice! Mark Del Rosa! Grabe yan si Mark! Pogi pa! Katas ng sopas daw! Uy! Kapitbahay! Uy! Big! Wow! Ano na kasi bench? Naninigaw lang! Okay, Luis! Pingga! Luis! Uy! Salazar! Quality talaga si Salazar. Okay, Pingga! 7 seconds to shoot! La Madrid! Uy! Ay! Uy! Wala! Okay, wait! La Madrid! Oh my God! Wala pa rin! Pingga! Uy, Gab! Uy! Wow! Uy! 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 Alright! Time out! Time out! Time out! We want AJ! AJ Menor! Shot clock, 17 seconds to shoot! Uy! Uy, pick up! Uy! Another 3? Wala. Salazar! Sino yun? Lakas! Lakas si Salazar! Olaes! Kapitbahay! Ang ganda ng pauhaw! Kapitbahay! Grabe! Galing Broadway yun! Kapitbahay! Luis! Stephen Curry! Mataas ang confidence! Ang layo, pare! Uy! Nice flash, brother! Nice toilet splash, brother! 12 lamang! Ang daming shooter! La Madrid! Okay, 12 seconds!
shoot. Mid-make, nakadalawang saging. Wow! Bumabalik na si Mick. Double time. The MVP. Ayun na, papaw si Excellent. Uy, the most improved player. Uy, wow! Grabe si Gab, bebe time. Bebe time. Mick. Uy. Wala pa rin. Uy, Mick. Nagpapalik. Kamila boy. Okay. All eyes. Nice. 4-3. Lamang na. 8. Ang daming shooter. Pero ang pinaka-shooter, si Easy, the master abs. Guwapo. Ang abs ay parang pandesal. Ayan na. Wala. All eyes. Ay, napatrip. Pinasakay. Uy, nakakagabo na si AJ. Stop. Decision ba kayo? Referee decision. AJ, alam mo na gagawin. Buwakawin mo. Ayan na. Uy, kuya. Wala. Wala na nakawin na bola. AJ. It's all over. Ayan na. Uy, grabe. Uy. Nasa branch sa scientific. Sab. Ang daming shooter, pero ang the best, si Easy. Sab, red. Sab. Easy, the master abs, the pandesal. Mapapa-OMG ka. Grabe. Uy. Sino? Wow! Buti matigas ang board. Salasar. Kuya Tracy. Okay, Kuya Victor. Mick, nakadalawang saging. Olaes. Olaes, 3. 5 na lang naman ang green. Luis. 10 seconds to shoot. Idol. 8 seconds to shoot. Pinga. 8 seconds to shoot. Uy. Okay. Nice. Pasok, go. 3C. Wow. Wala. Uy, AJ. Uy. Nice. Kay Tito, pumasok pa. AJ ulit. 3C. Wala. AJ. Ang sipag ni AJ. Si AJ ang sipag, no? Galing PC. Si AJ. Uy. Wow. Wala. Olay. Nice one. Okay. Pito lamang. Uy. 3C ang sipag. Straight up. Okay. 3 seconds. May time na ba? Meron pa. Tonyo. Legaspi. Tonyo. Wala. Rebound. Uy. Ano nangyari? Olay. Uy. Oh, wow. Oh, stop. Players in, players out. Penalty. Penalty na. Penalty na po. Penalty na ang green. Sige, sub. Gray, warning for penalty na kayo. Get it. Gary! Uy! Go. Sakay Tracy, nagmamadali. Anong gagawin ni Tracy? Alam na this. Uy, lumilipad si Tracy. Go. Okay. 5 na lang. Salazar, the quality eye.
Kerwin. Ayan. Ayan. Uy. Short. Mark. Nice. Kapu. Mark. Okay. 6 seconds to shoot. Wala. Rebound. AJ, sipag! Grabe, Tracy! Alam mo na yan! Yeah. Wow! Ang ganda ng pasa ni Kuya kay AJ! AJ! Okay. 40 seconds. Salazar. Tatlo lamang. Oh, anak ko. Rebound. Okay, Luis. Uy, my God. Ah. Wow! Grabe shooting ng pare. Oh my God. Consistent ang tawag yun. Sa lahat ng shooter, pangalawa yun. Go! Ang namumula si Easy at Chelsea. Okay. 70 seconds. Woo! Go! Make a stop! Grab the ball! Uy. Okay. 2 seconds. Alright. Uy. Grabe. Uy! Grabe, pagpasabi. Si 11. Shout out kay Coach Gian. Maganda na tayo. 6 lang tayo mamaya. Base na next game. Sky Blue sa Kaping. Tatlo lamang. Okay, pasok ang isa. 4 na lamang ng green. Chico. Lang Madrid. Uy, kapitbahay. AJ. Uy, kapitbahay for 3. Uy, sayang. Mark De La Rosa. Okay. Ayan na. Uy, Michelle, nandito ka na naman. Ang sipag ni AJ ngayon, hindi nag-fishing. Ano? Bench. Uy, Wow. gusto mo. Okay. Hey, ginugulo siya. Uy, grabe. Kulit mo, Chico, ha? Yan. Uy, the most improved player of the year. Wala. Okay. Mr. Lin, shoelace. Red, who's foul, sorry? Number 7. 7 ng grade. Score natin, 42-38. Tama na 4 ang grade. 20 seconds to shoot. Uy, Chico. Hindi nagagawin. Kapitbahay. Pina sa kailang Madrid. Lovely. Wala. Finger. Uy. Oh my God. Naiiyak ko. Wow. Okay. Ano man. Uy, Mitch, grabe yun. Uy, pinasabi siya din. Grabe, tapos si pro player. Wala. Finger. Parang si Derrick Rose to. Mystic. Uy. Oh my God, diretso! Nakakatakot yung batang yun! Sana ganun ang confident ko. Pero the best pa rin si Easy at Chelsea. Pangalawa si The Finisher. Nandiyan na si The Finisher. Welcome. Matutuwa si Sandy niyan. Alright. Uy! The Madrid! Uy! Ano nangyari doon? Wala. Okay. The Brothers! Wow! Amazing! Di ba, Jerome? Amazing! Meron pang kanin at corn beef at itlog. Lapit lang sa table. Kapitbahay. Okay. Wow. Kerry, pumirpa sa Nike. Nagpapadali. Uy, Mr. Lee! Uy, Mike! Oh my God! Grabe ulit!
Okay, 10 ang lamang. 10. Bench, wala. Mark de la Rosa. Real Madrid, masundo. Grabe si Mark! Ngayon ko lang nakita tumatlo si Mark. Wala si Mark. Bumagsak si Mark. Ibig sabihin, kakaiba si ng Madrid. Ayan. Uy, grabe talo ni Mr. Lee. Parang prod siya. Uy, kumihiri pa. Sabi nila. Stephen Curry, ginugulo ni Tracy. Uy, Espiritu. Kami, pencil point para kay Gab. Ina naman. Gab. Second person, Mr. God Espiritu. Okay. All of this. Sampai pa rin naman ng green. All life. Make, nakadalawang saging. Wala. Ito na. Jump. Mark de la Rosa, lakas mo. Sterling, babad ka. Mag-iinom mo kami mamaya. Uy! Pare, kababa na kamay mo! Wow! Pare, sana ganun ang confident ko mamaya. Ayun na, patay na naman ako. Bench. Uy, Tracy! Uy! Oh my God! Pagar yan, parang ano yan? Umipig na kadalawang saging. La Madrid! Oh, bench. Bumubuelo. Sino papasahan? Okay. Go for Piata. Olaes. Time to shoot. Okay. 5 seconds to shoot. Okay. Splash brother, pinggan! Uy! Wow! Tapos pa rin si Easy. Chelsea. Kasi Easy. Ayan na. Uy! Wala pa rin. Uy! Ano nangyari? Pick! Target ng score. Salazar. Okay. Uy! Okay. Wala. Real Madrid. Olaes. Nagpapadali. 13 minutes. Olaes. Okay. Favorite shot. Wala pa rin. Malas lang. Ang sipak ni Tracy. Uy! Ano nangyari? Anong takaw? Uy! Ano? Person lang nangyari. Dahil bumagsak si De La Rosa. Pa. Grabe siya. Paingot ang bola. Assist. Mr. Lim, bumuha mo na. Uy. Okay. 12 seconds to shoot. La Madrid. All live. Pa rin. Uy. Aktiyon. Uy, sino yan? Garit. Uy, Luis. Uy, pinasa kayo kay Idol. Naglag kami. Okay. Ano ba? Wala pa pwede. Third personal foul. Lakas si Mark de la Rosa. Okay. Red, pag available, stop daw. Stop. Red, stop. Wala. Iba eh. Wala. Okay, bench. Sino papasahan ni bench? Uy, grabe, ayos. Uy, pati siya na yung crossover. No. Uy, Luis, uy! Kinabahan lang. Nagkulang kay Ate Liz, sumigaw kasi. Tracy, alam na yan. Okay? Salazar! Ayan na. Uy! Ayan na, Luis! Kaya na yan! Okay. 12 seconds to shoot. Salazar!
Okay. Sino na makakakuha? Okay, bench! Oh! Ah! Ay, stop. Bisa na, nag-aaksara ka yan, ha? At siya kayo. Apat. Okay, 18 seconds to shoot. 38-54. Uy, ganda ng defense ni AJ. That fishing master. Pumasok ka. Wala ka sa green. Grabe, grabe shoulder. Okay. Uy, Mark! Wow! Mark! Iba talaga si De La Rosa. Quality. Mukhang magkakatalo na ang grade. Mahaba pa yan. May isang quarter pa. Drizzy. Uy! Nice. AJ! AJ! Iba si AJ. Sub. Players in, players out. Coach Gian, humanda na tayo. Wala yata tayong player. Okay, Salazar. Uy! Kapit na rin talaga, pre. Grabe yung tira to. Okay. Tonyo. Tonyo, medyo nananakit ka. Warning for penalty ang green. Wala. Up. Penalty. Penalty na ang green, ha? Wow! One shot para kay Tracy. Another wow para kay Kuya Tracy. Luis. Ayan na, Luis. 30 na lamang ng green. Luis. Nagsiset ng ball. Pinapatayan ni Mick. Tio. Sino mamalag? Si Mick or si Luis? Uy, si Mick. Tonyo. Uy, De La Rosa. Hands up. Uy, naku, ang ganda ng depensa. 2 seconds. Yes. 24 second. Stop. Okay. Mick. Uy! Olaes! Nice. 10 na naman ang green. Yo, Ano defense! pa pwede mangyari? Dio. Okay, Salazar. 15 seconds to shoot. Dio. Go. Tracy. Ayan na, ang bilis si Tracy. Uy! Wow! Stephen Curry, ang bilis si Tracy, no, pre? Uy! Kick. Sab. Sana lang kayo. Hindi pa. Yeah, it's okay. Okay. Let's go. Salazar, 10 minutes. Ay, 10 lamang. Mr. Lim. Tonyo. Uy, grabe. Mr. Lim. Gab. 3 seconds to shoot. Oh my God! Dapat improved player of the Gab Espiritu. Okay, Tracy. 10 ulit na lamang. Tracy. Uy, sino yun? Mick. Uy. Naku. Gab! Uy, sumigaw na! Ayan na! Ayaw
Salazar. 10 seconds to shoot. Salazar, go! Uy! Uy! Uy, grabe. AJ! Nice! Tito Tracy! Tito! Nice! Walo na lang ang lamang ng Oh, birdie. stop po. Walo na lang. Walo na lang ang lamang. Let's go, Dia. 5 minutes and 15 seconds. Okay. Salazar. Dia. Okay. Tonyo. Uy. Wow! Quality shot si Tonyo ngayon. Grabe si Tonyo. 10 ang lamang. Bench, nagmamadali. Bench. Oh. May time out na, di ba? Pag ano, dead ball. Grabe hassle ni AJ na yun. AJ. AJ. Ano nangyari? Oh, sige. Oh, shoot again. Pag-shoot yata. Galing sa timeout, pre. Sab daw, rep? Kung pwede? Sab? Sab? Oh, sab. Players in, players out. Okay, konti na lang, siyam na lang. Okay. Ang bilis sa mga bata, grabe. Okay, go! Dia. Go. All eyes, nagmamadali. All eyes. Bino, uy, AJ! Oh, Ganda ng pasa kay Mick. Mick, nakadalawang saging. Wala. La Madrid. Mick. Okay. Uy, nakadalawang tayo. Siya man naman, 4 minutes. Salazar. Tinga. Uy, Rebound. grabe, quality nun. Uy. Okay. Green ball. Mr. Lee, upo ka muna dyan. Tres. Grabe yun, ang ganda nun. Sana lahat nakaka-tres. Okay. Kapitbahay. All eyes. Okay, AJ. Pinasa kay kapitbahay. Go for it, pare. Wala. AJ ang sipat. Uy, ayan na naman si Kerry. Pumirma sa Mikey. Uy, grabe. Wala. Ang sipag ng dalawang magkapatid. AJ. Mick. Uy! Wow! Dalawang saging ang nagdala. Dia. Tuwan lamang. Salazar. Uy, si Gab na naman. Ano kayo gagawin ni Gab? O, ganda ng pasa ni Gab. Wow! Nag-improve na talaga si Gab. Sa inyo pa, pag-ano lang. Kapitbahay. 12 lamang. 3 minutes and 15 seconds. 12 seconds to shoot. Kapitbahay. Wala, o talaga. Kapitbahay ulit. Ayan na, si Kuya Olaes. Nice. Wala pa rin. Salazar. Grabe. Ayan na si Kuya Gab. Pinasa kay Kuya Pinga. 2 minutes and 55 seconds. Oh my God. Wala pa rin. La Madrid. Anong gagawin nila Madrid? Itutuloy ba o maghihintay? Uy. Wow. Okay. Alright. Idol. 2 minutes and 40 seconds. 20 seconds to shoot. Salazar. Okay. Sab. Okay. Sab. Players in, players out. Wala pang penalty. I-announce namin pag may penalty. 15 seconds to shoot. Grabe depensa ni Chico para sa Sakuragi. Bakit? Ganda ng depensa ni Chico. Grabe. Depensa nga ni Sakuragi. Okay. Last 2 minutes.
Okay. Uy, Mikmik. Uy, yung mga ano. Uy, Up. wow! Sampu na lang ang lamang. 1 minute and 50 seconds. Salazar, pinasa kay referee. Referee, di mo sinano. Wala ko tuloy. Okay, okay. Respect the rules, respect the rules. Respect the rules. Let's go, let's go. Tuloy lang, tuloy. Kapit bahay. Chico. Kapit bahay. Okay, wala. Dito sa. Pinagsasagsag. 1 minute and 20 seconds. Okay. Uy. Back over. Okay. 20 seconds. Pumakal pa si Mr. Lim. Hindi, wala. Inayos. Okay. Uy. Okay. Penalty, ref. Penalty na. Okay, nice. 1 minute and 17 seconds. Okay. Ilan na lamang? 8 lamang. Nakuha ni Mika. 1 minute and 15 seconds. Mabilis. Grabe yun. Okay. Pinapata. Uy! Uy, God! Oh my God! Okay. Grabe yung ano, yung green ko. Grabe ka lang. Okay, Gab. Uy! Grabe! Iba si Gab, nakapit itong kagabi. Iba talaga. Gab! Uy! Tingin dito ka! Oh, so, relax na si Gab. Uy, Nick! Uy! Green! 59 seconds left. Okay, Gab, uy! Grabe, kumakulong na si Gab! Uy, sino yun? Wala. 50 seconds! Uy, grabe yung bata! 50 seconds! Grabe! 70 seconds! Salazar! 10 seconds to shoot! Bata! Gab, sobrang galing mo. Super rare ang nangyayari ngayon. Ay no, panalo na, galit pa. Saan pa yan? Okay. 10 naman. 40 seconds shot clock. Okay. 10 seconds to shoot. Okay. 5 seconds to shoot. Probably. Okay. 10 naman. 20 seconds left. Okay. 15 seconds. Wala pa rin. Mark! Pag-step, talak niya no? Step. Naghintay sa wala. 2 seconds. And